आसुनी जय जगन्नाथ। आज ईश्वर प्रथम कुमार पूर्णिमा। आज सकाल तो से टोटाली उठु नथिला, तथापि सकाल उठेकी ताके 6टा बेलू आनिली अंजलि टेकिबा पई। हुए शब्द शुणिकी से बहुत डरीगला। डर डर होइकी धरि पकेला कुंडे। तापर छाड़ନ୍ତୁ से ଶୋଇ ପଇଲା। ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇଲା। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ସେ ଖାଇ ସାରିକି ସଜବାଜ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ବି ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। ସଜବାଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ଆମର ତ ଏପଟେ ରାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାନ୍ତୁ। वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करेंगे।